कौन चमक चमक बाटुची हां हमर बाटीले मोर उठुची क आको जिया बलिबा भंडा ताको 500 एक दंड चमक चमक बाटुची चमक चमक हसी होची मोर बाजिले हमर बाटीले मोर उठुची आको जिया बलिबा एटा को बाई महबूदुल ये कोई बाई रखो मो बम्बा बाया मो खोरी बाया मो दादा बाया मो भले रहूगा अले एटा कहले केते दबो अरे मामू कोड़े टंगा दे बेरे कोटी टंगा दबो कितने कोड़े टंगा जति न देई पाली नट्टा नंगला करबो चप्पल माला बेकरे करबो मोर बाळ काचबो ए गार फकड़ा खुंडे बांबरे अल्लाह तो गलाओ हेला तो गलाओ चमक चमक हसी होची हां कमर बतिले मोर उठी आकु जिया बेलिबा भंडा ताको 500 को डंडा एला भंडा नाही रे पुओ भंड नहीं तो हो तो क्या अरे अरे हरिनाम की रस अछि पान करिथिबा लोक जानिछि हरिनाम की रस अछि पान करिथिबा लोक जानिछि हरिनाम की रस प्रथम द्वितीय तृतीय रे पुरी सृष्टि सर्वनाथ होइछि आज प्रथम द्वितीय तृतीय रे पुरी सृष्टि सर्वनाथ होइछि आ चतुर्थ रे ध्रुव तपा चरिन पुरंदन दिव्य ज्ञान पाइछि हरि नाम की रस अछि भागवत रे तो लेखा होइछि हरि नाम की रस पंचम पृथ्वी सप्त भाग करी बांटन भरत पुत्र पाइछि योछि भागवत कथा आज्ञा भागवत कोश कंदर कोन लेखा अछि अरे पंचम पृथ्वी सप्त भाग करी बांटन भरत पुत्र पाइछि आ षष्ठ पापी अजा भेळौंत काळे ए नारायण नाम मुखे धरिछि हरि नाम की रस अछि पान करिथिबा लोक बुझिछि हरि नाम की रस अछि Jai 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 Jai
आमर बाबू कोड़ी गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर प्रश्न गोटे पचारि रावण हूँ गोटे ऋषिपुत्र ब्राह्मण पुत्र रावण आगे समस्त मरी जाते मुखाग्निटा किए दे ओडिया कथा पचार शुणु कहवा हेले ये जो हरिनाम कथा ये जो भागवत को स्कंदे कौन लिखाई आज्ञा सप्तम स्कंदे प्रहलाद जन्म हिरणाक्ष विदारण होइछि आज्ञा सप्तम स्कंदे प्रहलाद जन्म हिरणाक्ष विदारण होइछि आ अष्टम स्कंदे समुद्र मंथन गच कुंभीर युद्ध लागिछि हरि नामे क्षीर सची पान करिथिबा लोक बुझिछि हरि नामे क्षीर सची नवम स्कंदे वंशानुचरित दशमे कन्हई जन्म होइछि आज्ञा नवम स्कंदे वंशानुचरित दशमे कन्हई जन्म होइछि आ गोप वृंदावन मथुरा द्वारका ए बाल्य लीला भाव एथु सरिछि हरि नामे क्षीर सची पान करिथिबा लोक जानिछि हरि नामे क्षीर सची एकादशम स्कंदे तत्व निरूपण उद्धवे श्री हरि करुणा अछि आज्ञा एकादशम स्कंदे तत्व निरूपण उद्धवे श्री हरि करुणा अछि आ द्वादश स्कंदे आगत भविष्य संक्षेप केवल वर्णना अछि भागवते लेखा होइछि हरि नामरे तरस रहिछि भागवते लेखा होइछि
मिताणी मिताणी हेतमणी मोते परिछि गुणी अल मिताणी हेतमणी मोते परिछि गुणी हरि नाम की रसती मन परिछि मन के बुझी हरि नाम की रसती आज्ञा प्रथम स्कंद ठारू द्वादश स्कंद जाए आज्ञा प्रथम स्कंद ठारू द्वादश स्कंद जाए सुख मुख परी गीत शुणिछि आ श्रीकृष्ण चरणे चित्त वृत्ति रहु जगन्नाथ दास रचना अछि हरि नाम की रस अछि पान करिथिबा लोक बुझिछि हरि नाम की रस के बुझती हरि नाम की रसती मन करिछि बल के बुझती हरि नाम की रसती गंगारा जो प्रश्न बताइछि हाँ चमकु चमक हसी होछि हसी होचे चम बाजुले अंका हांगुछि तमर बाजिले मोर उठुचे मोर बाजुले तोर उठुचे उठुछि हाँ भंड कथा नहीं तो आकु जिया बोली भंड आकु 500 का दंड एटा भंड नहीं रे मामू भंड नहीं तो हाँ मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी ता नाम गाई जीव मोदिन सही जीव ता पद पद्मे जीवरसी मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी जुगे जुगे श्री हरि भक्त दुख हारी भक्तंक मुक्ति जन प्राण भक्तंक मुक्ति जन प्राण काहा दुखरे दुखी काहा सुखरे सुखी काहा दुखरे दुखी काहा सुखरे सुखी मो प्राण तांको समर्पिछि मो प्रभु जगन्नाथ से जे कमला कांत पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी
ନାଥ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଯୋଗୀ ଜନେ ଯାର ନ ପୁଣି ପାନ୍ଦିଆ ଦିଅନ୍ତ যোগী জনে যার ন পান্তিয়া দিয়ন্ত যোগী ভি কিস বাবু হে যোগী নু নই জঞ্জালরে পড়িয়া তুরে ডাকই জঞ্জালরে পড়িয়া তুরে ডাকই যাই নাম ঘটি দেব কহি যোগী বিমুহি যাই নাম ঘটি দেব কহি সাত সমুদ্র আনিছিলা সংকেত যেউ নাম ধরিণ ভক্ত প্রহ্লাদ স্বর্গরে পাইছিলে সে ইন্দ্রপদ স্বর্গরে পাইছিলে সে ইন্দ্রপদ সেই নামটি বড় সুয়াদ আরে সংখ্যালি সেই নামটি বড় সুয়াদ আজি নকরিব মতে অলি হে দেব গণ আজি নকরিব মতে অলি আলোচনা করন্তু হে বিদূষণ আলোচনা করন্তু হে বিদূষণ এড়ে সুন্দর ভাইয়া পচারিলা প্রসন্ন বাবু পচারিলা লোক সিনা হে ভারি সহজ আউ কহিবা লোকর ভারি পড়িব রসণ পিয়াজ কেড়ে কমা দিয়া কথা ভাইয়া দেলু রে কহি কেড়ে কমা দিয়া কথা ভাইয়া দেলু রে কহি গায়ক শুনিলে জীব বায়া হই আরে চমকু চম বাবুরে ঘষি হଉଛି চম বাজিলে মোর অଣ୍ଟା ହଲୁଛି আরে মোর বাজিলে বায়া পুଣି তোর উঠুଛି আরে মোর বাজিলে বায়া পুଣି তোর উঠুଛି কেড়ে ঘমা দিয়া কথা বায়া ଦେଇଛୁ কহি শুনিলে বায়া মন ন হুয়ে যাই শুনিলে বায়া মন ছয় আউ হৌনি যাই কিস বলি বায়া রে মু দেবী উত্তর সভাজনে শুনুথিবে এ সভা মধ্যর আলোচনা করন্তু হে বিদূষণ ইয়াকু যে বলিব হে ভণ্ডটি জান 120 দণ্ড পড়িও পুণ চমকু চম দেখ হসি হଉଛି আরে চম বাজিলে রে পুଣି তোর অଣ୍ଟା ହଲୁଛି আরে মোর বাজিলে তোর পুଣି ଏବେ উঠুছি আলোচনা করন্তু হে বিদূষণ কেড়ে সুন্দর কথা দেলা গহীন চমকু চম দেখ হসি হଉଛି বাতাটা বাবু তোমার দিয়ারি হইছি বাতাটা দেখো তোমার এ দিয়ারি হইছি হাত চমটা যাই ঘষি হଉଛି চমকু চম দেখ হসি হইলা বাজা বাজিলে ইয়ার অଣ୍ଟା হলিলা বাজা বাজিলে ইয়ার অଣ୍ଟା হলিলা তার বাজিলে আর গোড় উঠি পড়িলা বাজা বাজিলে গোড় রহুত নাই গোড় বাবু তোর এবে উঠুছি ধাই বাজাটা বলি বাবু দেলি বুঝাই সভাজনে শুনুଥିଲେ মন কর্ণ দেই বাজা যে তল বাবু মাট খাଉଛି বাজা যে তল বাবু মাট খাଉଛି
ଖାଇ ଖାଇ ତୋର ଦିନ ଯାଉଛି ଆରେ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଟ ଖାଇ ଖାଇ ତୋର ଦିନ ଯାଉଛି ଏ କଥା ମୃଦଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ବଇଁଶୀ କହୁଛି ବଇଁଶୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଆରେ ମୃଦଙ୍ଗ ତୋର ମାଟ ଖିଆ ବୁଝି ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଟ ଖାଇଲା କତ ଦିନ ତୁ କାହିଁକି ମାଟ ଖାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାଟ ଖାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ କହୁଛି ଆରେ ବଇଁଶୀ ତୋର କିରେ ବାବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋତେ ଧରିଛୁ ମନ ଦଉଛି ଆରେ ବଇଁଶୀ ତୋର କିରେ ଖାରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରି ତୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି ଏ କଥା ବଇଁଶୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ମୃଦଙ୍ଗକୁ ବଇଁଶୀ ସେ କହୁଥିଲା ଆରେ ମୋର ସବୁ ପୁଣି ଦେଖ ଖୋଲା ଯୁଆଡେ ଦେଖି ପୁରେ ମୋହର ମେଲା ମୁଁ ପୁଣି ବାବୁ ହୋଇଛି ଖୋଲମ ଯେ ଖୋଲା ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଆରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଦେବା ବୁଝାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ବାବୁ ହୋଇଛେ ଯାଇ ହୃଦୟ ଖୋଲା ଯଦି କରିବା ଜାଣ କପଟ କେବେ ରଖିବା ନାହିଁ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବଇଁଶୀ ଭଳି ଆମେ ହୋଇବା ଯାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ଯଦି ହୋଇବା ଜାଣ କପଟ ଯଦି ଗର୍ଭେ ରଖିବା ଜାଣ କଳା ଯଦି ମୁର୍ଦରେ ରଖିବା ଜାଣ ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ମାଟ ଖାଇବା ପୁଣ କଳା ଯଦି ହୃଦୟ ରଖିବା ଜାଣ ମୃଦଙ୍ଗ ଭଳି ମାଟ ଖାଇବା ଜାଣ ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଜାଣ ବଇଁଶୀ ଭଳି ଖୋଲମ ଖୋଲା ହୋଇବା ଶୁଣ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବାବୁ ଯଦି ହୋଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଖାଇବା ସେ କଥା ବାୟା ବାବୁ ଦେଇଛି କହି ବାଜା ବାଜିଲେ ଗୋଡ଼ ଉଠୁଛି ଯାଇ ଚମକୁ ଚମ ଦେଖ ହସି ହଉଛି ଚମ ବାଜିଲେ ୟାର ଅଣ୍ଟା ହଲିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଉଠୁଛି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବାୟାରେ ଦେଲି ବୁଝାଇ ସଭାଗନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଠେଇ ମୋର ବାଙ୍ଗେରା ଭାଇ ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଠେଇ ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁଦିନେ ଯେତେ ଦିନ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବା ବଇଁଶୀ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଇଁଶୀରେ କେତେଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି 7ଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ବଇଁଶୀରେ ଦେଖିବ ଏପଟେ ମେଲା ସେପଟେ ମଲା 7ଟା ରନ୍ଧ୍ର ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଖୋଲମ ଖୋଲା ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ଖୋଲମ ଖୋଲା ହୃଦୟ ମନ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଖୋଲମ ଖୋଲା ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଳାକ୍ରମ କରିଦେବେ ବଇଁଶୀକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଭଳି ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ଯଦି ବାଜା ଭଳି ଆମେ ରହିବା ବାଜାଟା ଦେଖ ଆର କପଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ନାହିଁ ଆର ପବନ କପଟେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ହେଲା କଳା ତେଣୁକରି ବାଜା ସବୁଦିନେ ମାଟ ଖାଇବା ବାଜା ଭଳି ଯଦି ହବା ସବୁଦିନେ ମାଟ ଆମେ ଖାଇବା ବଇଁଶୀ ଭଳି ହେଇଗଲେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଯଦି ଖୋଲମ ଖୋଲା କରିଦେବା କଳା ଯଦି ରଖିବାନି ପେଟରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ ସବୁଦିନେ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ ତେଣୁକରି ହୃଦୟରେ ଖୋଲା କରି ରଖିବା ହୃଦୟକୁ ବଇଁଶୀ ଭଳି ଆମେ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଭାଇୟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା